बट ते काय ना सगळें फॉल्स एलिगेशन. थँक्यू. There is a backstory behind the rivalry and ego battle between two leaders of the tribal community, which has spilled into the open and involves, in addition to the corruption charge, a conversation between Gavde and the head of the Scheduled Tribe and Scheduled Caste Commission of Goa, Dashrath Redkar, where the former is heard openly using filthy language directed at the Chief Minister. Listen to the phone recording. हॅलो. हय. हय, तो सांग म्हणटा. प्रोग्राम एक सेवा म्हणून NGO आसा फोणे. हा त्याच्या थ्रू तो आमी आमचे गोवा स्टेट SC/ST कमिशन प्रोग्राम करता तो. कोणी तुम्ही कोणी तुम्ही SC/ST कमिशन करता? हय, आमचो SC/ST कमिशनाचो. कितें उद्देश त्या सेवाचो? हे ते सगळे आमचे वेलफेअर स्किमी आमचे हे सांगतले, आमचे सगळे इंटरॅक्शन बी आसतले सेशन तितून. तो प्रोग्राम सगळो आमचो कमिशनान हे केला, फायनलायज केला. हा कितें म्हणटा? कितें उद्देश कितें काय म्हणटा? कळंक ना सर म्हाका कितें म्हणटा. नाही सेवा म्हणटा ती कसली सेवा तुम्ही तो दिता काय NGO पण तो NGO आमचो प्रोग्राम करता गोवा ST/ST. तुका हांव एक सांगता तुम्ही प्रोग्राम खंय करता तो खबर आसा तुमकां? फाल्यां कार्यक्रम जावपाक जायना आनी तुमी थंय येवपाक जायना. CMा बीन सांग वचोन. पयलू सांग तुका हांव. तुम्ही ते म्हाका लागना रे. तुम्ही केले सगळे. डायरेक्ट सांगता हांव डायरेक्टर. अरे माझ्या मतदारसंघात तुम्ही कार्यक्रम करता ST/ST कमिशन. थंय सरपंच ना, आमदार ना, मंत्री ना. तुमकां दाखोवपाक जाय राजकारण करपा खातीर तुमकां. कार्यक्रम म्हणटा तो थंय जावपाना. पयलो सांगता. बरं, हांव कमिशनरा कडेन उलयता सर, चेअरपर्सना कडेन. कार्यक्रम म्हणटा तो तू कमिशनरा कडेन उलय नाल्यार आनी कोणा कडेन उलय आनी सांग रमेश तवडकराक बीन कितें सांगपा तें. CMाकू सांग, ह्याच शब्दान सांग. सर पण तुम्ही वायट उतरां उलोवपाची ना सर. ना वायट उतरां. अरे तू एक डायरेक्टर मरे. तू कार्यक्रम करता तो प्रोग्राम चेअरपर्सनान सिलेक्ट केला. माझ्या मतदारसंघात ST/ST कमिशनाचो कार्यक्रम जावपाक जायना. वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय? फाल्यां तुका एक सांगता बोवाळ जातलो. हा तुमची कार्यक्रम तुम्ही म्हाज्या मतदारसंघात करूनच दाखया. सर तुमची हांव मेसेज चेअरपर्सनाक दिता पण वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय सर? हय म्हाका एक सांगता. अरे तू एक डायरेक्टर तू हे मरे. अरे तुमकां कळपाक जाय मरे. कळपाक जाय मरे तुमकां. तुम्ही सगळे हे करता. कितें उलोवपाक जाय कितें उलयता तुम्ही. अरे हेजे पयलू तुम्ही सगळ्यांक बायपास केले. आज येदे व्हडले प्रेरणा दिनाक तुम्ही आमगेले उठाक बायपास केलो. हांव वड्डी रावलो. प्रेरणाक दिनाक उठाक बायपास केलो कोणी सर? गाल पळय मरे. नॉट प्रेरणा दिन सॉरी. तुगेले SC/ST कमिशनाचो आमी कितें करता तो कार्यक्रम कितें करता जो दोनी उठान जॉईंट करपाक आशिल्लो तो तुम्ही मायनस केलो. नॉट प्रेरणा दिन. SC/ST कमिशन तुम्ही कार्यक्रम करता. फायंड आउट करा. विद्यार्थी संमेलन नॉट विद्यार्थी संमेलन नॉट प्रेरणा दिन. एक कार्यक्रम केलो तुम्ही उठाचे जॉईंट. हांव ट्रायबल मिनिस्टर आसतना हांव सगळे उठाक घेवन आमी कार्यक्रम करताले. तुम्ही ते मायनस करून उडयले. कोणाच्या सांगण्या वयल्यान केलं तुम्ही हे? खंयचो प्रोग्राम तर सांगा. हांव तुका सांगता राव लक्षान येना. एक सांगता कार्यक्रम म्हणजे तो म्हाज्या मतदारसंघान जावपाक जायना फाल्यां. तुमकां पयलूच सांगता कॅन्सल जावपाक जाय आनी ते संस्थेक म्हणटा ते सपोर्ट जावपाक जायना. बरें सर कोणा कडेन उलोवपा तें उलय. कार्यक्रम जावपाक जायना. लक्षान धर. हांव चेअरपर्सना कडेन उलयता सर. उलय. चेअरपर्सनाक सांग. चेअरपर्सनाक सारकी इन्स्ट्रक्शन दी. ऑफिसान येवन कापतलो म्हणून सांग धरून. कितें रे तुमी कोणाचे? अरे तुमकां मात कळपाक जाय खंयचे कार्यक्रम करता कितें कार्यक्रम करता. बरें सर पळयता. आणि फुडें म्हाज्या मतदारसंघान बीन कितें करता आसतना म्हाका कळपाक जाय. पयलू सांगता. बरें. The same recording was played at the closed-door meeting which was held at Chief Minister's bungalow on Monday, and after which Gavde was reportedly told by the BJP state president to resign from the BJP and contest in Priol on any other ticket, if he has guts.
Moreover, the issue became more serious because Gavde is heard telling the director of Tribal Welfare Department that he would go to Ramesh Tavarkar's office and slash him. The context of this conversation is as follows. The incident happened on 20th December 2023 on the eve of program organized by the Goa Tribal Welfare Department. An NGO, Socially Engaged Volunteers Association, has sought financial assistance from the Goa Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe to carry out an awareness program in the Priol constituency. Local MLA and Minister Govind Gavde was bypassed and not invited to the function. The function was supposed to be graced by Chief Minister Sawant and Goa Assembly Speaker Ramesh Tavarkar, who also happens to be chairperson of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission of Goa. On the eve of function, Minister Gavde called the director Dashrath Redkar and asked him to cancel the program immediately, since he and local Sarpanch was not invited. While the issue was sought to be protected from the public eye, by Tanavde mentioning that the matter has been resolved, the undercurrents of the anger are clear and were born out of Gavde's remark to media, where he said he was getting warmed up for battling. Certainly, the issue is not going to die down anytime soon, even beyond the need for a probe of misusing funds of the Art and Culture Department to fund some cultural groups. Bureau Report, Herald TV.